Dear students, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Our today's topic is short story Abili from 10th English. This short story is written by Abdul Ghani Sheikh, and in this story he expresses the controversy between the modern boys and girls and the oldies. The modern boys and girls pursue the modern education in science and technology, लेकिन जो पुराने लोग हैं वो इस चीज़ से बेखबर है और फिर वो पुराने लोग इन मॉडर्न चीज़ों से या मॉडर्न लोगों से या इन मॉडर्न बच्चों से अपने घर में जो उनके होते हैं उनके साथ कैसे बिहेव करते हैं इसने इसमें यही चीज़ हाईलाइट की है और मेन थीम जो इस शॉर्ट स्टोरी का है वो है जनरेशन गैप वही चीज़ इसने इसमें पोर्ट्रे की है तो अभी ये कैरेक्टर है जो ओल्ड है जो उनकी जो ग्रैंड मदर है वो नए नए मॉडर्न चीज़ों से कैसे बिहेव करती है या वो बातें सुन के उन पर क्या यकीन करती है तो फिर क्या हो रहा है वो इसमें बयान किया है When Emily heard the news of earthquake in Turkey, her face turned ashen. Choked with tears, she said, "O protect your Rahim Kareem, so merciful and benevolent. Have pity on my granddaughter Ruxana, keep her safe." एबिली ने अचानक इन खबर सुनी जैसे कि शाम के या सुबह के वक्त या शाम के वक्त घर वाले सभी बैठे होते हैं रेडियो पे या टीवी पे न्यूज़ चलती रहती तो एबिली ने एक न्यूज़ सुनी कि तुर्की में ज़लज़ला है तो उसका जो चेहरा था वो इसका मतलब वो उदास हो उसके चेहरे का रंग खूब से क्या बदल गया चोकड विद टीयर्स उसकी आंखों में आंसू बहने लगे तो उसने कहा वह प्रोटेक्टर मेरे खुदा तो रहीम करीम से शुक्र रहीम करीम मैं बच्चे बैठ कर रहा हूँ नाव रुखसाना उस पर रहम करो और उसको सेफ रखो उसको ठीक ठाक रखो देखो वो कहाँ पे है देखो all of us burst out laughing Gaga my elder brother said अभी रुक अभी रुखसाना is in Srinagar the earthquake has hit Turkey which is thousands of miles away from Srinagar तो सभी लोग घर वाले हंसने लगे तो कागा जो कि उसका बड़ा भाई था कहने लगा अभी कि रुखसाना इज इन श्रीनगर रुखसाना जो है वो श्रीनगर में और जो अर्थक्वेक है वो तो तुर्की में आया जो श्रीनगर से हज़ारों किलोमीटर दूर तो आप क्यों डरने बट टीयर्स रोल डाउन अगलीज sunken cheeks it is not an easy task to cajole her Abi or make her understand how can one explain that the world has nearly 200 countries and that all places are not like our village with its merely 40-50 houses लेकिन उसके जो सुकड़े हुए गाल थे उनसे आंसू बहना बंद नहीं हुआ sunken means when the person gets aged and the wrinkles appear on her face it here expresses the age that he is old ये कोई आसान काम नहीं था कि हम अबली को कैजुअल मीनस मनवाना और फिर उसको कोई समझाए या समझ में आए कि ये दुनिया जो है उसमें 200 से ज़्यादा मुल्क है और हर मुल्क एक दूसरे से अलग अलग है लेकिन हमारे गाँव की तरह नहीं जहाँ 40-50 घर बस इतनी ही दुनिया नहीं है She had become increasingly apprehensive since the evening Ruxana departed to Srinagar. The bus in which Ruxana was traveling had broken down near Kargil. Abdi argued that if bus had broken down, it must mean that Ruxana had not survived. To convince her otherwise, we had to use our eloquence to the utmost. जब से रुखसाना घर से बाहर निकल गई है पढ़ने के लिए श्रीनगर लद्दाख से श्रीनगर तो तब से उसके दिल में ये खौफ एप्रहेंशन मीनस खौफ खौफ रहना कि जिस बस में रुखसाना थी वो चलते चलते ब्रोक डाउन के मीनस ख़राब होना वो रास्ते में ख़राब तो अबली कहने लगी कि अगर बस ब्रोकन डाउन ख़राब हो गई तो इसका मतलब रुखसाना मर गई उसको मनवाने के लिए समझाने के लिए हमें चालाकियों से काम लेना पड़ा और हद से बाहर जाना पड़ता Kaga consoled her. I believe if the bus stopped working, it doesn't mean that it has had an accident. Buses often break down during a journey. Sometimes the oil freezes due to the cold. Sometimes nuts and bolts of the engine do not function, or a certain part stops working. The driver, the driver parks the vehicle on one side of the road, repairs it, and then the vehicle takes off. कागा
اس کو سمجھانے لگا، منوانے لگا، ابلی جب بس کام کرنا چھوڑ دیتی ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ بس ایکسیڈنٹ ہوا. اکثر کبھی ایسا ہوتا ہے، کبھی بس کا تیل جم جاتا ہے سردی کی وجہ سے، کبھی اس کے نٹس اور بولٹس اور انجن کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، تو ڈرائیور اس بس کو سائڈ میں رکھ کے اس کو ٹھیک کر کے پھر سے بس چلنے نکلتی ہے. تو اس کو مطلب ہر بات اس کو سمجھانی پڑتی تھی، اس کو جلدی سمجھ میں نہیں آتی تھی، یا کہ وہ پرانے سوچ کی تھی تو وہ جلدی سے خوف زیادہ ہو جاتی تھی کہ ایسا ہو گیا ہے، ایسا ہو گیا. We also had to take extreme precautions before commenting on the news in front of Abby. The mention of daily happenings like the rolling of a bus into a ditch at such and such place, drilling of a rail car, the disappearance of an aeroplane, or the firing of a bullet at some or other was enough to trigger an intermittent series of questions. Is my Ruxana safe? Was Ruxana traveling in that bus? Ruxana is very curious. She must have gone to see that procession. اور جب بھی ہمیں کوئی بات سنتے یا کوئی نیوز سنتے تو ہمیں بے حد ہوشیار رہنا پڑتا ہے ابھی سے. اگر ہم روزمرہ کی جو ہیپننگس ہے، جو روزمرہ ہو جاتا ہے، یا حالات جو روزمرہ کے ہوتے ہیں، اگر ہم ان کی بات کریں، جیسے آج بس گر گئی، ٹھیک، آج ریل پٹری سے اتری، ایروپلین جو جہاز ہے وہ غائب ہو گیا، فلانی جگہ پہ فائر ہو گئی، یا کچھ اتنے لوگ مر گئے، تو جب ابھی یہ بات سنتی تو پھر بے شمار سوالات وہ پوچھتی کہ میری رخسانہ ٹھیک ہے، میری رخسانہ اس بس میں مت تھی. رخسانہ تو بہت کیوریس ہے، کیونکہ اگر کہیں پہ کچھ ہو جاتا تو شاید رخسانہ بھی وہاں چلی جاتی، تو اس کے ہزاروں سوال پھر شروع ہو جاتے. He would start laughing and Abby would admonish us yet again for sending Ruxana to Srinagar. When she expressed her helplessness, we comforted her, saying Srinagar is a mountain resort, that it is paradise on earth, and every year thousands of tourists visit Kashmir to explore it. We tried to make her understand that Ruxana was in Srinagar not out of some desperation, but to get further education and seek a better life. When we promised that next spring we would take her to Srinagar too, Abby fell silent. اور جب ہم اس بات میں ہنستے تو ابھی ہمیں یہ کہتی رخسانہ سینڈی، تو وہ ہمیں وہ ڈانٹتی کہ آپ ہی نے لوگوں نے اس کو سری نگر بھیجا، میں نے کہا تھا مت بھیجو، وہ گھر میں ٹھیک تھی. تو منشا ایکسپریس ہر جب اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آتی تھی تو ہم اس کے لیے وہ کہتے ہیں کہ ابھی سری نگر جو ہے وہ ایک ماؤنٹین ریزارٹ ہے، اس کو کہتے ہیں کہ زمین پہ جنت ہے، ہر سال ہزاروں لوگ وہاں پہ گھومنے آتے ہیں. ہم اس کو یہ کہتے تھے کہ سمجھاتے تھے کہ رخسانہ جو وہ سری نگر میں ہے وہ کسی پریشان یا اس جگہ نہیں ہے جہاں وہ پریشان ہوتی، بٹ اور اس کو یہ کہتے تھے کہ وہ وہاں پہ پڑھنے گئی ہے، اپنی زندگی بنانے گئی ہے، اور پھر ہم اس کو وعدہ کرتے کہ اگلے اسپرنگ میں موسم بہار میں ہم آپ کو وہاں لے جائیں گے، تو پھر وہ چپ رہتی تھی. If we had brought up the subject for her visiting Srinagar before Ruxana left, she would have risen in anger and pursued her mouth, declaring, I won't leave my children and grandchildren to go anywhere. جب ہم اس کو یہ کہتے کہ آپ چلو سری نگر چلتے ہیں، ٹھیک، تو وہ یہ کہتی تھی، جب سے رخسانہ گھر میں تھی تو ہم اس کو بھی کہتے تھے چلو سری نگر، وہ کہتے تھے نہیں مجھے نہیں جانا ہے، میں اپنے بچوں کو یہاں اکیلا نہیں چھوڑ سکتی، آپ چلے جاؤ. Srinagar aside, our Abby had not even ventured beyond a distance of 10 miles from our village. 2 years ago, after a gap of 8 years, she had made it to the left for the annual Domshi festival held every winter to bury the town of evil. She saw masked dancers and musicians leading to procession from the palace through the main bazaar. She came across monks burning effigies and making crosses of thread to trap harmful spirits and hungry ghosts of the old year. There was much hustle bustle, but that evening, when Emily returned home, she could only complain, oh dear, my head is spinning. There were so many people there that the that was squeezed out of me. I will never go again. یہ کہتا ہے سری نگر کی بات چھوڑو، ہماری ابلی گھر سے 10 میل بھی دور نہیں گئی ہے. 2 سال پہلے، ٹھیک، 8 سالوں کے بعد ایک دن وہ لہ ٹاؤن میں چلی گئی ہے، وہاں پہ کوئی سالانہ تہوار تھا جو ہر سال موسم سرما میں وہاں پہ منایا جاتا ہے. تو اس نے وہاں پہ ڈانسرز جن کے منہ پہ ماسک لگی ہوئی تھی اور کچھ میوزیشینز دیکھے، ٹھیک، تو وہ وہاں پہ برننگ ایفیگیز، وہاں پہ اس نے بہت سارے لوگ دیکھے جو وہ جلا رہے تھے. میکنگ کراس تھریڈ ٹو ٹریپ ہارمفل اسپرٹس، جو داغے لگا رہے تھے کہ ہم جو خراب روح ہیں، شیطانی روح ہیں، ان کو پکڑیں گے. ہنگری گوشٹس آف دا اولڈ ایئر، دیر واز مچ ہسل، وہاں پہ بہت سارا شور شرابہ تھا. اور اسی شام کو جب ابلی گھر آئی تو وہ اپنی وہ شکایت کرنے لگی کہ وہ میرا سر گم رہا ہے، ٹھیک، وہاں پہ بہت سارے لوگ تھے، میری سانس بند ہو گئی، اب میں وہاں کبھی دوبارہ نہیں جاؤں گی. تو ڈیئر فرینڈس، اس کا باقی حصہ جو ہے وہ ہم کل پڑھیں گے، ٹھیک. تو فار ٹوڈیز it is enough. Thank you very much.